crore is for the Deen Dayal. Whatever it is written very clearly. Let me talk first. Then you can interview. The 3.5 crore government made provision for the Deen Dayal scheme, which we need to make provision, otherwise the proposal will not be considered. So that 3.5 crore receipt and 3.5 crore expenditure was included in the budget provision. So there will be that 3.5 crore difference in the budget provision. Because we have not received that for that particular year. No, that is not what is right. The problem is that it is very clearly written. ते काम तिथूनच कंप्लीट झाला का ते आणि वर तिथून कंप्लीट झालं ते पैसे का भर ते का भर म्हणजे फक्त रिनोव्हेशन 50 लाख का भर सगळे त्यातून इन्क्लूड असले सगळे प्रिमायसेस आणि ऑलरेडी ना पण सगळे प्रिमायसेस त्यातून इन्क्लूड असले का म्हणतात कन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटेन्शन आणि हॉल रेनोव्हेशन आता कन्स्ट्रक्शन एक्सटेन्शन सगळे काढले सगळे प्रिमायसेस काढून प्लस ग्रामसभा विचारता हांव ग्रामसभेक विचारता हांवें तुका रॉंग विचारूंक ना तुका म्हाका फायल पळय म्हणटा ते रॉंग क्वेश्चन ग्रामसभा धाडपाचो वन आसता कायदो आसता तूं पंचायत राज्याक तूं बुक तूं वाच ते डेव्हलपमेंट म्हणटा आमचे मागीर तूं डेव्हलपमेंट बीडीसी आहा सर बीडीसी म्हणून आहा कमिटी ग्रामसभेक बीडीसी आसा अदर डेव्हलपमेंट कमिटी आसा अदर प्रॉब्लेम नाही न्हू बॉडी तर कळना केन्ना बॉडी खबरूच नासता केन्ना हांव मेंबर आसून दुर्दैव म्हाजे पूण एटलीस्ट हांगा तरी लोकांक कळोनी 50 लाख गोल्डन जुबलीचे येयले पळय ते मोडले आमी तुमच्या भितरलो कोणी तरी इंटरेस्टेड आहा तेणी आतां वचून घर वयर प्लस थंय सण करपाक जो फाल्यां सकाळी जशें एग्जाम्पल दिवसा पळय तशें गव्हर्मेंटान स्पेशली म्हाज्या वाड्यार 3-4 घरां मांदार साळगांवकर थंय घरां तशें शाणू हेच्या घरा कडेन उदक ते टॉपाक घातलेल्या कारणान ते उदक येनासले सो आमी थोडे प्रोविजन जे अशें केला की जेन्ना टँक भरता आनी जेन्ना टँक सोडली उदक म्हणटकूच जबरदस्त सकयल्या घरान लोकांक गावता आनी वयर उदक लोकांक मेळना सो आमी तेचेर प्रोविजन अशें करून दवरलें की आख्खे गोरमेंटाक उदक गावचें म्हणून थंय सेम जे आतां हे न्यू जे टँकाचें प्रोविजन केलां आनी ते प्रोविजन संक आसतलें संक परत उदक भरून वयर वयतलें सो तेचेर सुद्दां आमी गोरमेंटाकूय प्रोविजन केल्लें आसा की फाल्यां सकाळी जर गोरमेंटाक जर साईनगराची टाकी जे लेवल ऑफ द गोरमेंट आनी टँकाचो जो लेवल आसले उदक येना सो तेचे हे टँकाचें प्रोविजन केल्लें आसा तशेंच सांगपाचें म्हणजे 3 नंबर वॉर्डर एडीचो वॉर्डर जर टँक थंय आसा आनी सायडीच्या घरान उदक येना ओके रेडी सो तेका सुद्दां पायपलायन जे हे टँकासून थंय वयतली हे प्रोविजन करून दवरलेलें आसा सो हे क्लियर तुजो विशय सो उदक म्हणटा तें फूल नासलें गांवचें तशेंच ऑलरेडी हांवें पर्सनली उलोवन दवरलेलें आसा जेवलो पार्ट जो एक म्हणटाले की परवणीचो पार्ट तो परवणी जेन्ना फाटले 2 वर्सां 3 वर्सां म्हणटाले उदक जो ऑपरेटर खंयचे ऑपरेटर जे आसले पळय ते उदक जेन्ना भरोंक जाय आनी एक्चुअली आपल्या थंय रावंक जाय त्या खातीर आपले घरा कडेन आसता आनी थंयसर रातभर ते व्हांवता ते हांवें स्वता एक सांगून ते उदक 4 दिसां भितर बंद केल्लें ते लास्ट 1.5 वर्स पयलीं सो आतां म्हाका दिसता आतां उदक व्हांवता जाल्यार खबर ना आनी व्हांवता जाल्यार परत म्हाका सांग तेंचो सगळ्यांचो प्रतिसाद आहा आनी सपोर्टूय आसा देव बरें करूं तुमकां तुमच्या सगळ्यांक हांगा तेंच्यांनी एका आमकां ह्या रेजोल्युशनाक आमकां तुमचो सपोर्ट दाखयल्या बद्दल आयज ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसली जुलायाची आणि ती आमी आयज 27 तारीख जी ऑलरेडी ग्राम सभा सोंपलेली आसा सरपंच पयलींचे सरपंच मेंबर्स आणि गांवचे सगळे स्थानिक आयज हांगा चड करून एक व्हड संख्येन जमलेले जाल्यार विशय भरपूर आसले हांव सगळ्याचेर विशयाचेर उलयना एक जो मुद्दो जो विशय आसलो तो जाल्यार एक ऑनरेबल हायकोर्टाची 3/24 केसीचो एक निवाड्याच्या संदर्भात आणि हो निवाडो आसलो हो वारार हो निवाड्याच्या आधाराचेर ग्रामसभेनी जावं अशे मिटिंगे घेवन आमी हेजेर चिंता व्यक्त करताले पूण आयज एक असो ठराव जाल्लो आसा जाल्यार लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कुमनीदातीन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्हापसा झोन हांकां रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी ह्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर नासनला जितले वेवसाय जे धंदे कुमनीदातीन आसूं वा रस्त्याक आसूं आनी ती रेग्युलरायज घरां आसूं जी इलिगल एनक्रोचमेंट कुमनीदातीची आहा तींची स्ट्रक्चर तेंच्यांनी खंयच्याय परिस्थितीन काडून कायद्या प्रमाणे आमचे परत आमकां जागो दिवचो हेजेर लोकांनी खंत उक्तायल्ली आसा आनी आयज एक आमी ठराव घेवपा खातीर कित्याक हालींच एक आल्दोना पंचायत आमची कलीग पंचायत यांच्यानी फाटल्या दिसांनी एक ठराव घेतलो ग्रामसभेक एक परत एकदा ग्रामसभा स्पेशल घेवन तेंच्यांनी ठराव घेतलेलो आसा आनी त्या ठरावान तेंच्यांनी एक मान्यता सरकारा कडेन मागलेली आसा की ते म्हणटात रिजनल प्लॅनान
जो MDR रोड जो अडण्या टू म्हापसा आणि नासनोला वाय जो रोड आसा पळय जो मेन रोड तो 25 मीटर रिजनल प्लॅनाचेर मार्क केल्लो आसा. तेंचेय म्हणणें आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की तो खंयच्याय परिस्थितीन 15 मीटर रोड जावचो, कित्याक तर 7.5 हेवटेन. कित्याक बारीक लोक जे धंदे करतात, जे गांवचेच असतात, ज्यांच्या व्यवसायान पोट भरता भुरग्यांचो, तो अवश्य तेंच्यांनी तो रोड 7.5 15 मीटर करचो अशें आयज आमी हांगा डिमांड घेतलेलो आसा. आमी एक ठराव घेतलेलो आसा सगळ्यांनी की तो MDR रोडाक खंयच्याय परिस्थितीन हळडणे घेतला तर तसोच आमी म्हणटा की 12 मीटर तरी तो जावचो. कित्याक 25 मीटरान खूब आमचे व्यवसाय जे लोकल आहात ते कबार जातले. कित्याक कोर्ट न्यायालयान जो कायदो काडला पळय तेज्या सरकारान कितें तरी हेजेर उपाय करचो. विशय दुसरो आसलो तो घरांचो. कोमनिदातीन जितली घरां नासनल ज्युरिडिक्शनात 300 घरां जी बेकायदेशीर आसा, जेचो 372 कलम ए आर्टिकल 372A कोड ऑफ कोमनिदातीन ज्यो ऑलरेडी फायली पयली पेंडिंग आसा, ज्यो सरकारान 2001 कायदो हाडलेलो, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हेणी जो कायदो हाडलेलो, त्यो फायली अजून तुम्ही कित्याक चालीक लावना, त्यो कित्याक रेग्युलरायज करूंक ना. आनी तुमी आतां असेंब्लीन नेवो कायदो हाडटा, आमचो विरोध ना. असेंब्लीन नेवो कायदो हाडून कोमनिदातीन आसूं सरकाराच्या प्रॉपर्टीन खंयचोय आसूं ते तुमी रेग्युलरायज करपाचे नवे कायदे हाडात. पूण ह्यो फायली कित्याक रेग्युलरायज जायना. कित्याक तर आतां जर रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटराक धाडला लोकल कोमनिदान जाल्यार हो जागो काडचो आनी आमकां परत दिवचो. लोकांची भयभीत चिंता जाल्ली आसा म्हणून लोक आयज उपस्थिती ग्रामसभेन चड दाखयली आनी तेंच्यांनी मागणी घालून एक ठराव घेतलेलो आसा. ह्यो फायली जाता तितल्यो बेगीन सरकारान एका खंय तरी एक्शन घेवन तेजेर ही घरां कायदेशीर करची. आनी लास्ट जो मुद्दो आसा तो इतलोच की काल आमच्या सरकारान सीएमान एक 1972 पयलीं जे स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग आसा कॅस्टल प्लॅनाचेर, ते मागीर शॉप आसूं, ते मागीर रस्त्याक कशें आसूं, ही सगळी एक सर्टिफिकेट दिताले. बरी गोष्ट आसा, वेलकम करता डिसिजनाक. पूण इतलेंच सांगूंक सोदता 1972 पयलीं म्हणचे जर सर्वे जाल्या, जे आतां लोकांनी जर कितें केला जाल्यार तेका कितें, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जेन्ना एक पोर्शन मोडून काडलो तेन्ना रातोरात ऑर्डिनन्स हाडले आनी ते हॉटेल जेन्ना सेव्ह केले जाल्यार सरकारा कडेन कितेंय जावंक शकता. हांव मागतां जे गोयचे सरकाराचे एजी जे आसा तेणी कोर्टा समोर येता त्या फुडल्या हेरिंगाक काही तरी गोष्टी मांडून लोकांचो खंय तरी एक सुटावो करचो. आजची आमची नाशोची ग्रामसभा आसली 27 तारीख, म्हणजे आयज जे ग्रामसभा हे ग्रामसभेक आमचे प्रपोजल येयल्ले आसा. हे प्रपोजल म्हटल्यार एक गार्बेज इश्यू आहा. गार्बेज इश्यूचो ऑलरेडी आमचो प्रोसेस जो गार्बेज प्लांट आमचो ऑलरेडी घातलेलो आसा, तेका आमचे थोडे लायटीचे कनेक्शना खातीर तो उरलेलो आसा. सो त्या कडल्यान गार्बेजीचो आमचो तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व जावपाचे परिस्थितीर आसा, तो जातलो. दुसरो म्हणटा तो ग्रामस्थ लोकांनी जो इश्यू काडलेलो आसा, जो कितें फाटल्या दिसान हायकोर्टाचो जजमेंट येयलो, सतीश गोवेकर आमचो वॉर्ड मेंबर आनी पंच मेंबर आमचो, हेणी जे सांगलेले आसा की जे आमचे कोमनिदाद लँडीन जे आमची घरां बांदलेली आसा, ही घरां रेग्युलर एज पर द आर्टिकल 372 म्हणटा त्याच्या प्रमाणे ती रेग्युलरायज करपाक जाय. ती रेग्युलरायज जावपाक जाय, कित्याक ती घरां ऑलरेडी 30-40 वर्सां जाली हांगा एक्झिस्टींग आसा. आनी जे घराचो आमकां रेव्हेन्यू मेळटा टॅक्स मेळटा तितून आमची बरीचशी लोकांची कामां जाता. आनी जे घरां पयलीं पासून आहा, जे गांवघरांत लोक आमच्या रावताले तांकां ती घरां रेग्युलरायज करची. आनी जो रोड वायडनींग म्हणून जो पळय 25 मीटर रोड आसा, हो रोड वायडनींग 25 मिटराची आमकां एक्चुअली गरज ना गांवांत. तो म्हणटा कितें बस्तोडा तूं आल्दोना वयता तो डायरेक्ट उकासायमसून तूं आमकां दोनूय बायपास रोड आमकां मेळटा, दोनूय हायवे. ते दोनूय हायवेचे 12-12 मीटर 25 मीटर म्हणटा गव्हर्मेंट. ह्यो म्हाका दिसता लोकांक हाची गरज ना. कित्याक सांग, जे लोकांनी बारीक बारीक धंदे करता, जे पोट भरता, हे सगळे रोड सायडीरूच पोट भरूंक शकता. भितर विलेजीनी भितर गांवांत ती जर घातली हॉटेलां ना शॉपां घातल्यार तांकां काय रेव्हेन्यू येवपाचो ना आनी ती शॉपां चलपाची ना. हे करून जे बारीक बारीक लोक आमचो आपलो वेवसाय चलयता तांकां चलोवचो. जो बारीक बारीक जो रोड वयता तिजो इंटरनल रोड म्हणटा पळय, इंटरनल हायवे म्हणटा, जे आज 25 मीटर आहे, हे 25 मिटरान जो मदीं मदीं रोड जर दिसता ओपन आसा बाबा, थंयसर तुम्ही बारीक बारीक रोड आसा थंय वाडोवचो. पण जी करून मोजकी जी आमची शॉपां आसा, ही सगळी शॉपां आमची रिटेन करची अशें सरकारा कडेन हांव अपील करता. जे करून आमचे जे लोकांची जे समस्या आहा ही सॉल्व जाता. लोक आयज हे जेन्नाच्यान हो जजमेंट येयला हायकोर्टाचो, थंयसून लोक आमचो सगळो गांवाचो लोक भयभीत जाल्लो आसा. कोमलिदादीन रेंट म्हण तूं नाल्यार बाकीची एनक्रोचमेंट म्हण तूं, बारीक रोड सायडीची शॉपां, हांकां सगळ्यांक त्रास जाता. हे लोक आज परत परत आमकां सांगता पंचायतीन सरपंच कितें जातलें आमचे फुडें कशें कितें जातलें. आमी तरी सांगता हांकां, आमचो सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचो, सरकार अवश्य तुमकां फुडें सपोर्ट करतलो. ह्या ऑर्डिनन्स कितें तरी एक ऑर्डिनन्स हाडटलो आनी तितून करून आमची तुमची सगळी प्रॉब्लम सॉल्व जातली.